Good morning students, good morning my parents and viewers. आज आम न्यू सिलेबस एनडीपी 2020 नुआ सिलेबस शिक्षा नीति अनुसार नुआ शिक्षा वर्ष जो पाठ्यक्रम सब आरंभ होती तार सप्तम श्रेणी गणित विषय आम पढ़ा बही ना हूँ गणित प्रकाश। प्रथम अध्याय अच्छी प्रथम अध्याय प्रथम प्रसंग थिला आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या। आज आम पढ़ा कोटि बा कोटि रु अधिक। सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश कोटि बा कोटि रु अधिक एटा दुईटा प्रणाली लेखा हम आम लक्ष्य पर्यंत पढ़ी विभिन्न स्टोरी मध्यम विज्ञान ठू आरंभ कर समस्त डाटा आम गणित पढ़ा संगे संगे सब जानते। आज आम दुईटा प्रणाली संख्या लिखार दुईटा प्रणाली जाना गोटे हूँ इंडियन मेथड भारतीय प्रणाली आ गोटे हूँ अमेरिकान मेथड जोटा कि अंतर्जातीय सबू देश प्राय पृथ्वी सब देश मानक प्रचलित अंतर्जातीय इंटरनेशनल प्रणाली कहे से अमेरिकीय प्रणाली। आम जेहेतु भारतीय आम भारतर पिला माने भारतीय प्रणाली विषय निहाती जानवा तो सहित जेहेतु अमेरिकीय प्रणाली अच्छी अंतर्जातीय प्रणाली अच्छी से विषय जानवा कारण गोटे संख्या देता भारतीय प्रणाली लेख के अमेरिकीय प्रणाली लेख प्रश्न भी पढ़ी पारे नुआ सिलेबस कही हेनी तेणु आम प्रथम कोटि बा कोटि अधिक संख्या विषय जानवा आज भारतीय प्रणाली विषय जानवा। आस लिखाई 1000 1 10 100 1000 1000 लिखी कमाटा कौट देखिए देखो तीन संख्या पर कमा देली तीन संख्या पर कमा देली 10,000 10 0 0 0 तीन संख्या पर कमा देली दुईटा संख्या रहा 100,000 माने 1 लक्ष 1 10 100 1000 19 लक्ष। देखो भारतीय प्रणाली प्रथम तीन संख्या पर कमा दब तापर दुईटा संख्या पर कमा दब तार 3 2 2 2 2 रे चलो प्रथम 3 तापर 2 तापर 2 तापर 2 एमती कमा दिया 10 लक्ष 1 10 100 1000 19 लक्ष 10 लक्ष 10 लक्ष प्रथम तीन कमा देवी तापर दुईटा कमा देवी एपट 10 रहा 10 लक्ष पर 1 कोटि 100 लक्ष 1 10 100 1000 19 लक्ष 100 लक्ष एम तो कोटि तो 100 लक्ष एपट तीन छाड़ी कमा देवी दुईटा छाड़ी कमा देवी पुणी दुईटा छाड़ी कमा देवी कारण आम 3 2 2 2 रे चलो भारतीय प्रणाली प्रथम 3 तापर दुईटा संख्या तापर दुईटा संख्या पर कमा दुईटा संख्या पर कमा कमार व्यवहार ये हूँ कमार व्यवहार संख्या को केमती कमा दे लिखा यहाँ हूँ इम्पोर्टाट भारतीय प्रणाली लिखा तो 10 कोटि 1 10 100 1000 19 लक्ष नियुत कोटि 10 कोटि बा 1000 लक्ष 1 10 100 1000 1000 1 10 100 1000 19 लक्ष ये जब लक्ष है ये केत रहा 1000 लक्ष यू जाके नहीं जाओ 1000 लक्ष तापर देखिए 100 कोटि 1 10 100 1000 19 लक्ष नियुत कोटि 100 कोटि 100 कोटि होची 1 अरब कौन कहते 1 अरब कोटि पर आसगला अरब 100 कोटि ताले प्रथम तीन संख्या पर कमा तापर दुईटा संख्या पर कमा तापर दुईटा पर कमा तापर दुईटा पर कमा तेणु 3 2 2 2 2 डाण पटू गले एटा हूँ भारतीय प्रणाली। तापर से अमेरिकीय प्रणाली आम अंतर्जातीय इंटरनेशनल 1000 यार तीन यार सब तीन तीन जीव प्रथम तीन गोटे तापर तीन हेल्ला गोटे तापर तीन संख्या हेल्ला गोटे तापर तीन संख्या हेल्ला गोटे एटा हूँ आम 3 2 2 2 2 2 2 यार हूँ 3 3 3 3 1000 10,000 100,000 1 10 100 1 10 100,000 100,000 तीन संख्या पर तीन संख्या है 1 10 100,000 19 लक्ष नियुत 1 नियुत बा 1 मिलियन जहाँ कहते तीन पर गोटे तापर तीन पर गोटे यहाँ 1 मिलियन तापर 10 मिलियन तीन पर प्रथम तीन पर कमा तापर तीन पर कमा 100 मिलियन तीन पर कमा 100 मिलियन तापर 1 बिलियन तीन पर कमा तापर तीन पर कमा तापर तीन पर कमा 1 बिलियन कले एक केटा सुनु 3 3 6 3 9टा सुनु तापर 100 मिलियन कहले 3 3 6 2 8 सुनु 10 मिलियन कले गोटे 10 एम बोली कहे 10 एम 10 मिलियन तेणु 10 मिलियन कहते प्रथम तीन 3 3 6 7 सुनु प्रथम तीन कमा तापर तीन कमा तापर 10 आसगला 10 मिलियन 1 मिलियन कले 1 6टा सुनु
ଏକରେ 6ଟା ଶୂନ ପଚାରୁଛି 1 ମିଲିୟନ 1 ପରେ କେତେଟା ଶୂନ ଲେଖାଯାଏ? 1 ଲକ୍ଷ 1 ପରେ କେତେଟା ଶୂନ ଲେଖାଯାଏ? ଏଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ କମା, ତାପରେ 2ଟା ପରେ କମା, ତାପରେ 2ଟା ପରେ କମା, ତାପରେ 2ଟା ପରେ କମା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମ 3ଟାରେ କମା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3ଟା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କମା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3ଟା ପରେ 3 ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ନା କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ 3222ରେ ଚାଲିବ, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ 333ରେ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀଟା ହଉଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷ୍ଟାଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ଯୋଉଠି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖାଯିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏଇସବୁ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଅରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ 1 ବିଲିୟନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଲିୟନ, ମିଲିୟନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମର ଅରବ, କୋଟି, ଲକ୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ। ଆଗରୁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା, ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ପ୍ରକାର ଲେଖିବା। ନିୟମ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ 3222222, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ 333333। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥାନ୍ତୁ। ନୂଆ ପାଠକୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।